आपोवा इदं सर्वं मिश्रा भूतान्यापः प्राणावापः विश्वापोन्नवापोमृतवापो प्रणापो विराडापो स्फराडापो चन्द्रापुष्टापो दधिपुष्टापो एतपुष्टापो इदा पिल्लकी आपो भो इगो इदी गंगे जमुने राधे सर्वदासुने सर्वदासुने कावेरी जले सविते भवानी नमः गणाधि बलभूयात्मः मधुकैश्चैकानकाः देवासुरकार्ये सर्वदाय महाध्यात्मयोगात्मः ध्यायामि नमः आवाहयामि आसन्दर्पयामि पुष्टयोः रघुसमर्पयामि पादयोः पाद्यसमर्पयामि मुखे आचरणसमर्पयामि औपचारिकस्नानं नापोष्टामि योगवः स्नानबोध्ये ददातनामहेरणायकृते योगशोधमोदतः तस्य भायेकरः उदते निर्मातः तस्मात् नमावशेपयनापोजयताजनः शुद्धोदकस्नानर्पयामि शुद्धोदकस्नानन्तरं कुङ्कुमगन्धपुष्पं धारयामि शिवमहागणाधिपतिर्दाद्मः మీరెవరు యూట్యూబ్ లో నువ్వు తీసుకుని వాళ్ళు నిలబడమంటే వాళ్ళు నిలబడతారు. మనం తీసుకుంటే వాళ్ళు లేదు కెమెరా ఆన్ చేయాలి, వాళ్ళే మంచిగా వస్తలేమని సెట్ పెట్టుకుంటారు అంతే. ఫోటో తీసుకోవాలన్నట్టు